Gikan ni ani sa big camera. Kapoy na kaayo ang adlaw. Wala mi kasakay og taxi pa uli. Maski nagkabuang mi sa mga bata. Kay grabe ka mahal. Sayang mangud ang kwarta ba? Murag 7,000 pesos ang pamasahe pa uli. So nag-commute na lang mi, Lavernan. Pero doon naman ni sa among hotel. So diri na lang mi nag-dinner. Kay gipanggutom na tanan. Naami karon sa food court sa Ion Mall. Nang-order mi og steak kay tuglami kay tan-awon. Around 980 yen to 15 yen per order. Lami kaayo, worth it good. In total, mga 9,000 yen or 3,000 pesos ang mga gastos. Of course, dili mawala ang takoyaki. Tag 720 yen or 275 pesos. Lami kaayo, naapag yung cheese sa sulod. Perfect kaayo pang share-share. Aside from that, namalitod mi ni Abby og KFC para safe sa iyaha. Kay halos tanan food diri na amay soy. Tanawa ang steak, lami kaayo, soft, juicy, ug grabe ka satisfying. Nag-order pud mi og isa ka set meal with omelette and gyoza. Lami pud kaayo, classic Japanese comfort food. Of course, pangtapos, ice cream. Mga 1,560 yen, good for 6 people ang nagastos namo. Lami kaayo, creamy, perfect ending sa among dinner. Overall, lami among kaon. Dili pud kayo dako among bill. Kung sa fancy restaurant pa ni nangaon, mas mahal pa unta. Pero happy kayo mi, tanan na busog gyud. Maunang ginaingon maski 20k steps mi na maktas. Wag yun mi na mayat. Pila ka calories among gikaon sa usa ka adlaw, no? If you're planning for your travel, make sure to book your activities through Klook and use my code TRAVELWITHMIAKA to get 5% off on selected activities and hotels. And don't forget to follow Travel with Miyaka for more travel tips, food finds, and family adventures.